नमस्कार। सर्वप्रथमे मु ईश्वर को धन्यवाद दिए सी आज आपण मान सम्मुख में ईश्वर वाक्य परिवेषण करने निमंते मत समय सुजोग देले से प्रभु को मुझे धन्यवाद दिए। आपण मान सम्मुख में मुझे ईश्वर वाक्य मधुर किसी परिवेषण करने को चाहे। जहाँ लिखा जाए आमोस पुस्तक 6 पर्व 5 पद एवं 6 पद, आमोस पुस्तक 5 पर्व 23 पद एवं 24 पद। मुझे आपण मान मध्य यही दुई पर्वर आपण मान मध्य किसी वाक्य परिवेषण करने को चाहे। मु पढ़ुअछि आपण मैंने दयाकोरी मो सहित ध्यान शुणु। आमोस 6 पर्व 5 पद एवं 6 पद। नेबल जंत्र रे अनर्थक गीत गान करती, दाऊदर न्याय आपण मानक निमंते नाना वाद्ययंत्र निर्माण करती, बड़ बड़ पात्र रे द्राक्षारस पान करती और उत्कृष्ट तैल रे आपण मानक मर्दन करती, मात्र जोसेफर क्लेशरे से दुखित होती ना। हालेलुया। प्रभु गौरव हो। प्रभु यही स्थान देखुचु आम ना वाक्य ना वाद्ययंत्र बजई गीत गान करने कथा को प्रभु तुच्छ करुछंती ना। कहीं प्रभु तुच्छ करुछंती ना। आम जदि शेष पद पढ़ा एठारे पर लिखा जाए मात्र जोसेफर क्लेशरे से दुखित होती ना। कौन पाई से प्रभु माने तुच्छ करुछंती ना, से जोसेफर क्लेशरे से दुखित होना। जोसेफ जे प्रकार से न्याय करने निमंते आ धर्म करने निमंते जे प्रकार से क्लेश सह्य कले, दुख सह्य कले, ठीक से परी ए लोक माने जोसेफ परी एमाने दुख सह्य करने को चाहूना, एमाने कष्ट देकी जीवा चाहूना, आ न्याय करने को चाहूना, धर्म कर्म धार्मिकता कार्य करने को चाहूना। तेणुक प्रभु कौन कहते ना यही स्थान में गीत गान वाद्ययंत्र को सी कौन कहते ना तुच्छ कर। ठीक से परी आमोस 5 पर्व 23-24 जदि आम पढ़ा, तुम्हें माने आंभ निकट तुम मान गायनर गल दूर कर, कारण आमे तुम मान नेबल जंत्र वाद्य शुणा ना। कौन कहते ना तुम मान नेबल जंत्र वाद्य शुणा ना। कहीं शुणा ना ना मात्र न्याय विचार जलराशि तुल्य और धार्मिकता प्रबल स्रोत तुल्य बही जाऊ। कौन पाई शुणा ना ना प्रथम स्थान हूँ प्रभु आम को शिक्षा दियंती कि आमने प्रथम स्थान कौन दबा कथा ना न्याय विचार को आम प्रथम स्थान देवा कथा, धार्मिकता को आम प्रथम स्थान देवा कथा, प्राधान्य देवा कथा। किंतु देखुचु यही स्थान से कौन कहते ना धार्मिकता को न्याय विचार को प्रथम स्थान न दे से कौन कर ना वाद्ययंत्र रे आराधना उपासना को से कौन कर प्राधान्य दौरान, गुरुत्व दौरान। तेणुक प्रभु कौन कहते ना से वाद्ययंत्र शुणा ना, से वाद्ययंत्र गान शुणा ना बोली प्रभु कौन कहते ना तुच्छ करुँच। जदि आपण मैंने देखिए एजरा, निहिमिया, दानिएल, जिहिजिकल, जिरिमिय, जिसाय, हबकुक एमाने होचंती आमोसर परवर्ती समय एमाने आसीथिले। एजरा जड़े जाजक थिले, निहिमिया जड़े शासनकर्ता थिले। तो जदि प्रभु आमोस पुस्तक रे जहाँ लिखा जाइछि वाद्ययंत्र जदि मना कराहोछि ताहेले परवर्ती समय मध्य सी प्रभु मना करबा कथा। किंतु निहिमिया 12 पर्व जदि आपण माने पढ़िबे से स्थान रे विभिन्न प्रकार वाद्ययंत्र बजै केंती प्रभुकर उपासना करा जाउछि आ प्रभुकर उपस्थिति मध्य आछि। जिसाय 55:12 रे मध्य वाद्ययंत्र द्वारा प्रभुकर आराधना उपासना करा जाउछि। जिसाय 38:20 रे मध्य उल्लेख होइछि। हबकुक 3:19 रे मध्य उल्लेख होइछि। तो जदि प्रभु आमोस को जदि मना करिथान्ते ताहेले परवर्ती समय मध्य मना करिथान्ते। किंतु आमोस रे जहाँ लिखा जाइछि आउ एठारे वाद्ययंत्र को संपूर्ण मना करिवार उद्देश्य रे लिखा जायनि कि प्रभु एठारे वाद्ययंत्र तुमे केबे मध्य बजाइबनी ताहा एठारे कहा जाई नाही। जदि आम माने देखिबा नूतन नियमर लूक 15:25 जदि देखिबा, मु आपण मानक निमंते पढुअछि, दया करि आपण माने सुनंतु। एठारे एपरि लिखा जाए, सेतेबेले तांको बड़ पुओ क्षेत्र थिला, से जेतेबेले आसी घर पाखरे पहुँचला सेतेबेले वाद्य और नृत्यर शब्द शुणी। हालेलुया। इस स्थान देखुछु ना प्रभु गोटे दृष्टांत देकी कहउछंती कि गोटे बापा आउ पुओ थिले। पुओ कौन कला ना बापा ठारू आपणार सबु संपत्ति मागी चलीगला एवं जेतेबेले तार सबु धन संपत्ति सरीगला से अनुताप कला एवं मन परिवर्तन करी बापा पाक फेरी आसुची। जेतेबेले से बापा पाक फेरी आसुची ना फेरी आसिला पर तांको गृह रे कोन होची नृत्य होची, वाद्य होची एवं आनंद होची। तो
ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାପା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ପୁଅ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରନ୍ତି, ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ କ'ଣ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ, ନାଚ ହୁଏ ଆଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୌରବ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ତ କେବେ ଆଉ ଭୁଲ ବିଷୟ କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆଉ ପଢ଼ିବେ କଲସ୍ୟ 3:16, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରୁ, ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର। ଏଫେସୀୟ 5:18 ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ତିନିଟି ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରକାଶିତ 5 ପର୍ବ 8 ପଦ, ପ୍ରକାଶିତ 15 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୀଣା ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦାସ ଦାସୀଗଣ, ତ ଆମେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରାତନ ନିୟମର ଯଦି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତା ଯଦି ଆଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରାଯାଉଛି, ନାଚ ଗୀତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଉଚ୍ଚ କର ତାଳି ସହିତ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଆରାଧନା କର ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ନା ଶୈତାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହୋଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପୁରାତନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତା ଠାରୁ ଧରିକିରି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତାରେ କି ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇଛି। ଆମସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିହିମିଆ ଦେଖିବା, ଯଦି ଜିସାୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ହବକୁକ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନାଚ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଲସ୍ୟ 3:16 ମଧ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଆମମାନେ ଦେବା। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟର ବାମକୁ କିମ୍ବା ଡାହାଣକୁ ଆମେ ଫେରିକି କହିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜ କଥା କେବେ କହିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆମେ ତାହା ସବୁବେଳେ କହିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଆମସରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ, ତାହେଲେ ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।